Hutke kici panang bang ke aning jangje pik mati man jaw sumarta hai ama alun bang la pu halo pahari comang kan dar kedap da tung pang jena ki pathang pang tung tuna tung bang pala ama aning jangje la hula inut bang ta nang ke hola behari tipen aning kici do ka hula mir se ekdam la pukang nim lok pulang lo ni nang thek dun lo nang mir ki pia huta pulang lo ama apo bang mane karjun elo osomar tumet kabare hurisai si hai amat apo bang itip aning jang jelo nang tun kupia posi hurisai mane kewang po ang panang tuma phanange sapode po mat dojoy lo osomar tum antaka phire dojoy lo mane apo bang theng pumati dojoy lo elong sovet ki dojoy elong so do chopen mage adak mama bang ke mane ase pen bang ke panang hai hetelo apo phan ke phere ase pawe pin pen si mane ke panang lo la po halo elong so do chopen hola adagwa mam ta mane jo ekdam opene ami jange ne phani kon ase pawe pin pen si nai panang le ne ta ne si pawe pin pen si alang phanta panang bo po ma salah le ama apo bang ma thalo ne somara tu ne phala anang e phere ne itip tan chega ma sop pado joy ko lam le apo bang ke ma thage sita arlo asomara tu on bote lapu ko solam ke aku nang thanang lang ma oh mane asu dor de lang di ta aprang edona hem mane aning ke do arlo sofa mane aluhia system mane hang ong amate aning ke do arlo sofa apin so hat ahem chi juidam lo amat ada prang abang ke mane ke thon dun po mane hemi sita avelo mane nangi cheboy ji ke apin so anvelo laso hud bang la pu hello nangi cheboy po pu hud bang hola inut luwa ahem ke do inut apin so bang ke luwa hala phansi pulo nitung ke la aluhi ke thon dum ji nangi chiru ji ne inwe lasi anhana bang ke tun pame noi pula thandun pame lo ne bang ke anhan ke kai ta tunte pin laga pon nei bang ke tun thek pu kali lo tu noi nang thek pu te kupia han lo ki tun nangi pu ene ke chepo nang pen pulo kai cholong le pin ahan le nang tun pinoi kai cholong le pin ahan le nang tun pinoi pu ma aluhi ke thon dun ka do ka dam lap lo amat aphi bang kupi kai cholong le pin ahan ke kupilo ma pu amat hula adon ka preksi arjudam lo kai cholong le pina han ke kupilo ko fo arjudam lo amar hala ta ke chipanang pen pudun lo kai cholong le pina han ke kupilo ko hian melo amar rasa amunin ma ke luwak mati luwak amar ahot ma mesi mana kai cholong le pina han si tun tipo hi আমার কাই চললে পিনাখান হি কুছি তুনু পিপ ফলালো আমার আফি বাগে হলা ফিরুয়া খেল কাদো কবে তুন আজাদ আমা আফি বাগে হলা মানে আজো হে লেট্রিন মানে আলাদা দামলো লেট্রিন বাগে আর লোপেন পৌঁছে গেল মাতি লাসুয়া হুটেম এসি হলা আনিং কে দা আলো সোতা মানে আপক লেট্রিন কে দাম কাংটুং আমার লেট্রিন আহাম কে আর লোপেন পৌঁছে আমার চে খাঙুন এ আদুং লোপ্লক লাসনা লাম দো কক না হলা হামসো আমার হলা সো আহি সিবান আমাসে একেবারে আহক আহা আলু পেন তুন্দুর লো আহক আহা তুন্দুর লো আমার আফি নাংলে লো হে নাংলে দেখ পেন আফি বাঙ্গে একেবারে আন্তা কাংচির লো আমার লগে লগে মানে কোপে নিল কেঁচো লো আমার কেঁচো মানে চোখে চমেছেন মানে ফাঁক লাং আহিন কে দো গাং আপজোয়া প চরদুন চমদা চোখে চমেছেন মানে আধা চমে আধা পিসি মানে কাজুলো মানে চমেছেন না কুপিয়া হা কুপি পিসি কে পাজু সি কোপে নিল পু আলু লক লাপেন হলা লো লাপেন হি একদম সাংকক লো আনকে চোটা মানে সাংকক মত কো মানা হিলো বলাং লো আমালা বাং থাম লো হলা সো করজাং আহি আমা হলা সো করজাং ফতে আলা আনিংকে দ ঠিক মাতি আমার মাথা লো নেলা সো করজাং ফলা আনসিনি নিংকে দ আলা আজয়নে নে প্রান্তা চিপি চিপি দে তো আহি চোটা দ বাং কে লাম সো লো
ta chonoi ne ta chopo kolom lo amar hala take cholo la take cholo amar hala joklua bangke pulilo ahan chomesen akor janta aje lang me pigle sarla si ahita chome arlo Começar, mano! Até a dor do dele! Ô, Bruno, deixa eu começar! Une allo ne ke ne pa ek kang ne kang tu hadi kang une allo mune to ason do pik di taben ka sedeng atum la puhen lo inot amune sedeng pi ama to dam bom lo amar men thing tu pati kum thok lo ma di amar sodak lo amar মাথা লগে থে একদম লাসওয়া থিংটুত একেবারে কুপিসি নেকে নাংখিরো নাংবো পু থিংটুত পেনসিচে বহংলো আমার ফুজক সিওয়ার চর পপুসি উন আনলা পু ফুলো উন এদে আমার ইনকুপলু নামাত করাক রা আনপার কে হনে আলহি চোদাম লো বাতাইছি আলহি চোদাম লো amak isi arung lang mange nitum aluhi dek si kangni lo aluhi dek sila ku ingni bom lo ama laso husi mane inko mane inu bak mane hepuk lo ne mate kopene kangni nodak ason to kok lo halada amat koma tong ki phelo ne walam lo amat inu da oso bang lanang abdul lo amat koma si ke phe mane ki pulet he walam lo আমার লাপু হিসাব পনকে মামা চানা কে চোয়া বাংথে পপুয়া মানে লাগনা জুট করলো আরে নেতা আলু হিলা আমার ওসমার পিনালে তো আনি পা আরন না আমার বা কো নাং কে থেপা নাং পুলে হে তো আমার ফুলা কাফে তোমাকে আহ কিতি নামা ডাকে থিয়া দিন চিতিন করবা কে ফেং বলতে না ফুসি পপুনা দামি মতে নাং কাফে কাংনি জিয়া ফান পলসিনি তুম ডাকাগে তো উলে লো নাকি चलो दे हम ये खाने का अपन मी बंगे आखे जो दिला वासी अंचुली बातुली ता जो लापू पन बा एकदम कोपेने रिक्वेस्ट लो लापे लापू जिरपिया तुमता मने ना एंग हंग लय जी दे आंचलिक बातुली दी আজি পুৱা প্ৰায় ৭:৩০ মান বজা হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত প্ৰায় ৫০,০০০তকৈ অধিক লোকৰ প্ৰাণহানি হয় অসমৰ গোলাঘাট জিলা আজি বালি পুখুৰী নামৰ এখন গাঁৱত আজি পুৱা আলফা উগ্ৰপন্থীয়ে যধে মধে গুলী চালনা কৰাৰ ফলত ৫জন লোক আহত উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে সিংহাসন অৰণ্যত KPLT উগ্ৰপন্থী আৰু CRPFৰ মাজত ২ ঘণ্টা ধৰি গুলীয়াগুলি হয় এই গুলীয়াগুলিৰ ফলত ২জন KPLT উগ্ৰপন্থী আৰু ৪জন CRPFৰ মৃত্যু ঘটে উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে মাঞ্জাৰ কাষত এটা অটো ট্ৰাক আৰু বলেৰোৰ মাজত গম্ভীৰভাৱে এটা পথ দুৰ্ঘটনা হয় এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ৪জন লোক গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আহত হয় আহত কেইজনক চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উল্লেখ কৰিবলগীয়া যে সাৰ্থী কিলিং নামৰ ২০ বছৰীয়া যুৱক এজনতে অম্ফুতেৰণ পিক হাতত ধৰি আই লাভ ইউ বুলি কোৱাৰ ফলতে এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমস্যাটোৱে গোটেই ডিফু অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো হতাহতৰ বাতৰি পোৱা যোৱা নাই কাৰ্বি আংলং জিলা আজি হাগাই বাপ্তিছ মণ্ডলীত অনুষ্ঠিত জয়ন বাপ্তিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ ৩-দিনীয়া এনুৱেল কনফাৰেন্স আজি অন্ত পৰে এই কনফাৰেন্সৰ ৱেলছন ফাংচই আঞ্চলিক বাতৰি শুনাই সকলোকে আনন্দ কৰি তুলি দিয়াৰ বাতৰি পোৱা গৈছে और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का मैं कमेंट्री बोलने जा रहा हूँ रॉयल फंक्शन ऑस्ट्रेलिया का तरफ से दाएं हाथ से गेंदबाज करने के लिए सेम वन उसी गेंद का बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी हमें ये देखना है कि महेंद्र सिंह धोनी आज किस तरह से प्रदर्शन करते हैं ऑस्ट्रेलिया का तरफ से दाएं हाथ से गेंदबाज करने के लिए सेम वन तैयार उसी गेंद का बल्लेबाजी करने के लिए भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी इस बार ये गेंद स्टंप की बाहर उसे खूबसूरती का शॉट कट कर दिया है गेंद जा रहा है बाउंड्री तरफ से बाउंड्री से बाहर खा के बाहर ये 4 रन इतना अच्छा
टाइमिंग इतना जबरदस्त बैटिंग इनको सीमा रेखा के बाहर जाने से कोई नहीं रोक पाए। फिर से खेलना चाहते थे लेकिन फिर क्या गया कीपर की द्वारा रन लेने के लिए कोई मौका नहीं। ये तैयार उसी गेंद को बल्लेबाजी करने के लिए फिर से तैयार महेंद्र सिंह धोनी। इस बार ये गेंद फुल टफ आया था लेकिन गिल को हवा में उठा दिया। इस बार भाई गसली रहे, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं था। इस तरह गेम समाप्त हो गया और नई बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है ब्रेटली इस बार, और भारत की तरफ से इस बार मौका मिला है सुरेश रैना। सुरेश रैना पिछले 2 मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन आज हमें यह देखना है कि सुरेश रैना किस तरह से प्रदर्शन करते रहे। इस बार बारी है सुरेश रैना, ऑन टाइप में कट कर दिया है गेंद जा रहा है ये बाउंड्री तरफ से, लेकिन फील करते हुए 2 रन लेने से कोई रोक नहीं पाए।